Mm. Mm. O mga guys, sumanaman tagsok ba? Ato nang imix atong salad. Dinali na kasimpol mga guys, maghimo og salad nga talong. Butangan din nato mga guys og ginamos. Butangan nato mga guys og suka. Butangan nato mga guys og kamatis. Luya, sibuyas. O bitsin. Patawtoran na to mga guys. Mikos-mikos mga guys. Wala na mga guys. Sudan na ni mga guys. Mikos. Salad na talong para dala na sudan na. Lamit kini mga guys oh. Salad nga talong dali ra lutoon.